16 و17 من ديسمبر 2023، وعقب إعلان اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري النتائج المؤقتة للتصويت على الدستور في 24 من ديسمبر 2023، جاء دور المحكمة العليا لتصادق على نتائج الاستفتاء من خلال إعلانها النتائج النهائية، حيث أكدت أن التصويت بنعم لصالح الدستور بلغت نسبته 85.9%، وبلغت نسبة التصويت بلا 14.1%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62%. وغداة هذا الإعلان من قبل المحكمة العليا، وقع رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو على مرسوم اعتماد وإعلان الدستور الجديد، وذلك في حفل جرى بقصر توماي بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للدولة وبعض أعضاء الحكومة إلى جانب بعض معاوني رئيس الجمهورية. ويعد هذا الإعلان اعتماد رسمي لوثيقة الدستور الجديد الذي يؤسس لميلاد جمهورية جديدة هي الجمهورية الخامسة، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية الثانية والعودة إلى النظام الدستوري. وتعتبر صياغة الدستور الجديد من أبرز مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي، وهو مستوحى من دستور العام 1996، ويتضمن ابتكارات وسمات جديدة مثل إنشاء وإعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة. ومن خصائص الدستور الجديد أيضا أنه يكرس للامركزية القوية مع التزام متزايد بالمبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية. لقد قال الشعب التشادي كلمته من خلال الاستفتاء لصالح الدستور، وأن قبوله للدستور الجديد يترجم رغبته وتطلعه إلى دولة موحدة تنعم بالاستقرار وتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار. تجدر الإشارة إلى أن تشاد عرفت في تاريخها 5 دساتير، بما في ذلك الدستور الجديد الحالي للعام 2023. Adoptée à 85,90% des suffrages, la nouvelle constitution de la République du Tchad a été promulguée ce vendredi par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Cette cérémonie solennelle marque l'avènement d'une ère nouvelle pour le pays, avec la 5e République de son histoire. Cette nouvelle loi fondamentale, qui a pour base la Constitution de 1996, prend en compte les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain tenu du 20 août au 8 octobre 2022 à N'Djamena et comporte de nombreuses innovations. Parmi ces nouveautés, il y a la création, la réhabilitation et le réaménagement des institutions, notamment le Sénat, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, la justice militaire, le Haut Conseil des médias et de l'audiovisuel, le Haut Conseil des chefferies traditionnelles, la Commission nationale des droits de l'homme, le Conseil économique, social et culturel, le médiateur de la République, ainsi que l'Agence nationale des élections. L'une des caractéristiques majeures de cette constitution est la forte décentralisation du pouvoir. Cette évolution vers un État décentralisé s'accompagne d'un engagement accru envers les principes démocratiques et les droits fondamentaux. La signature du décret de promulgation de cette nouvelle constitution par le chef de l'État ouvre la voie à des élections générales, consacrant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel. La volonté du peuple souverain exprimée à travers le référendum devient ainsi le moteur du changement politique, renforçant la légitimité des institutions et la confiance des citoyens. La promulgation de la nouvelle constitution du Tchad est une étape importante dans l'histoire de la nation. C'est le fruit d'un processus démocratique et inclusif, incarnant l'espoir d'une gouvernance éclairée, basée sur les aspirations du peuple tchadien. La 5e République émerge, promettant un avenir de stabilité, de prospérité et de démocratie.